السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم جبنا درس للسنة الخامسة بعد ما كنا مع السنة الثالثة. السنة الخامسة في مادة الفرنسية. بقاو معنا نشوفوا بروجي 1. بروجي 1 فيه دو سيكونس، عندنا سيكونس 1 وعندنا سيكونس 2. سيكونس 1 نلقاو اورتوغراف، فوكابولير، غرامير، اكسيتيرا، ونفس الشيء سيكونس 2. اليوم نشوفوا درس اليوم اللي يهدر على بوفر بوتيت غازيل. نشوفوا مع بعض. سيكونس 1 j'observe et j'écoute. أرى وأسمع. Pauvre petite gazelle, regarde le dessin, dit où sont les élèves. انظر إلى الرسم وقل أين هم الأولاد أو التلاميذ. هنا رانا نشوفو كاين لي زانيمو، كاين لي زيلاف، كاين لونسينيون، كاين فيتيرينير. قبل ما نبداو الأسئلة تاعنا وقبل ما نبداو الشرح نتاعنا نشوفو بعض الكلمات نشرحوها مع بعض. عندنا كلمة زو، هذه زاد. Zoo est un parc zoologique où on trouve les animaux. هو حديقة نجد فيها الحيوانات. les animaux هم الحيوانات. نجد في الحيوانات نوعين، عندنا الأليفة وعندنا المتوحشة. الأليفة هي les animaux domestiques، متوحشة هي les animaux sauvages. مثلا les animaux sauvages المتوحشة كاين le lion et l'éléphant. les animaux domestiques خذينا نوعين. هناك كثير من الحيوانات، أنا عطيت لكم غير بعض الأمثلة. les animaux domestiques عندنا le chat، le chien et le cheval. كل هذه الحيوانات كل وحدة وين تعيش، كل نوع من الحيوانات وين يعيش. نشوف الحيوانات المتوحشة كالأسد والفيل. le lion et l'éléphant habitent la forêt, le désert, la savane ou les montagnes. la forêt هي الغابة، le désert الصحراء، la savane هي أرض فيها أعشاب تسمى ببطحاء، les montagnes هم الجبال. عندنا le chat, le chien et le cheval habitent ou vivent dans la ferme ou bien les maisons. كما le chat et le chien هي حيوانات أليفة تعيش في المنازل. إذا فهمنا وش معناتها زو، فهمنا وش معناتها لي زانيمو. نولو للرسم. هنا on a les élèves, l'enseignant, les animaux et la vétérinaire. la vétérinaire هي البيطرية، طبيبة الحيوانات. شوفوا الأسئلة اللي طاوها لنا. عفوا. أولا écoute le dialogue puis réponds aux questions. Que font les élèves? Que font les élèves? Comment s'appellent les animaux derrière les bureaux? Comment sont-ils? هنا باش نجاوبوا على النص لازم نقراو الحوار اللي دار بين التلاميذ. نروحوا نشوفوا الحوار اللي دار بين التلاميذ. Pauvre petite gazelle. يوسف: Oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Le parc كبير جدا. ناريمان: Et venez voir par ici, il y a 4 gazelles derrière les barreaux. هناك 4 غزالات. ياسين: Ah, ce sont des belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes fines. عندهم قرونة شابين والرجلين نتاعهم رقاق. سفيان:
Ce sont des animaux sauvages. Yassine. Oh, regardez la petite à gauche. Elle est couchée, elle ne bouge pas. انظروا الصغيرة هناك في اليسار. هي نائمة لا تتحرك. Amira. Oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. إنها ضعيفة. Amira. Oh là là, elle est blessée à la patte. إنها مجروحة في قدميها. C'est une bête fragile. حيوان ضعيف. Yassine. Pauvre petite gazelle. Nariman. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? Le maître. Mouallim. C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Yassine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. C'est la vétérinaire, elle soigne la gazelle. La vétérinaire هي طبيبة الحيوانات. بما أنها مؤنث نقولوا la vétérinaire. لو كانت مذكر نقول le vétérinaire. Yassine. Ah, donc c'est le médecin des animaux. Massinissa. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. هنا تشرح لهم شكون هي لا فيتيرينير. قالت لهم تسمى مدام أمراني، هي جارتي. يوسف. اوف nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. لا نستطيع إكمال الزيارة، نحن تعبون. Le maître. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. قال لهم المعلم سوف نرتاح قبل الأكل. نعود لأسئلة النص. نشوف مع بعض السؤال الأول. J'écoute et je réponds. Écoute le dialogue puis réponds aux questions. كنا سمعنا مع بعض الحوار اللي دار بين التلاميذ. أولاً que font les élèves؟ ماذا يعملون وماذا يفعلون التلاميذ؟ Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux؟ هادو هما الحيوانات اللي derrière les barreaux. هادو هما les barreaux. إذن عندنا الأسد وعندنا لا جيراف. Comment sont-ils؟ يعني تصف الحيوانات اللي راهم derrière les barreaux. إذن عندنا أولا que font les élèves؟ Les élèves regardent les animaux. هنا راهم يشوفوا في الحيوانات، والحيوانات اللي هما لي غازيل. Comment s'appellent les animaux derrière les barreaux؟ ماذا نسمي الحيوانات اللي راهم هنا derrière les barreaux؟ عندنا لا جيراف، عندنا لو ليون الأسد، الزرافة والأسد. Comment sont-ils؟ كيف هما؟ La girafe elle a un long cou، رقبة طويلة، et elle a des taches marron. الأسد il a une belle crinière. شوفوا لا crinière هي الشعر الذي يحيط برأسه، شعر جميل، une belle crinière. السؤال الثاني réécoute le dialogue avec tes camarades puis dis la bonne réponse. أعد سماع الحوار وقل الإجابة الصحيحة. Pourquoi la gazelle ne bouge-t-elle pas؟ Parce qu'elle est petite. هنا طولنا اختيارين، deux choix. عندنا A et B. Parce qu'elle est petite ou bien parce qu'elle est blessée à la patte. هنا واش قرينا في الحوار؟ لقينا أن لا غازيل elle est blessée à la patte، إنها مجروحة في رجليها. Qui soigne la gazelle؟ من يعالج الغزالة؟
الاختيار الأول سي لا فيتيرينير كي سوان لا غازيل. اختيار ثاني سي ماسينيسا كي سوان لا غازيل. إذن حنا نختار الأ سي لا فيتيرينير كي سوان لا غازيل. بيطرية هي التي تعالج الغزالة. Qu'est-ce qu'une vétérinaire؟ ما هي vétérinaire؟ C'est le médecin des enfants؟ هل هي طبيب أطفال؟ C'est le médecin des animaux أو طبيب الحيوانات. إذن نختار البي. La vétérinaire c'est le médecin des animaux. Troisième. Réécoute encore le dialogue puis répondre. أعد سماع الحوار وأجب. A. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? Que vont-ils faire avant le déjeuner? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas continuer la visite? من الحوار عرفنا أنهم كانوا تعبانين وما قدروش يكملوا الزيارة. Que vont-ils faire avant le déjeuner? ماذا سيفعلون قبل الأكل؟ Ils vont se reposer. سوف يرتاحون. Je m'exprime. À toi maintenant. Avec ta ou ton camarade, décris un animal sauvage de cette liste. Utilise la boîte à mots suivante. قال لك مع صديق أو صديقة لك أوصف أحد الحيوانات أو الحيوانات الموجودة على هذه القائمة. عندنا l'éléphant, le lion, la girafe et le zèbre. هنا أسماء الحيوانات وهنا الأوصاف اللي تكون فيهم. عندنا دي بات اللي هما رجلين أو يدين. عندنا لو كو. طبعا الحيوان عنده 4 بات، رجلين أو يدين، مش كيما الإنسان نقولوا عليه عنده 4 بات. هنا لو كو الرقبة. 2 ديفونس هادو تاع الفيل 2. هذا لي 2 ديفونس اللي يحمي روحو بيهم. اون كرينيير اللي هي شعر الأسد، لا كرينيير دو ليون. لي تاش اللي هما هادو البنية. اون لونغ ترامب انفلفيل. دي زوري الأذنين دو كولور مارون اللون البني. دي غيور نوار هادو هما لي غيور نوار. دي غيور نوار. نبداو نوصفو. نبداو بالفيل اللي هو ليليفون. نقولو ليليفون est un animal et auxiliaire être. باش نوصفو نديرو l'auxiliaire être l'adjectif باش يكون عندنا صفة نسبقوها بالauxiliaire être. L'éléphant est un animal sauvage. Il a 4 pattes. 4 pattes. Il a 4 pattes. 1 2 3 4. Il a 2 défenses. Il a 2 défenses. هادو. Et واش قلنا واش عنده 2 défenses وعنده une longue trempe. une longue trempe. هنا ليليفون رانا وصفناه وعرفنا واش عنده. on décrit le lion. le lion est un animal sauvage qui vit يعيش dans la savane ou bien dans la forêt. il a une belle crinière. شعر جميل. une belle crinière. il a 4 pattes. 4 رجلين أو يدين. 4 pattes. il est de couleur marron. ذات اللون البني. إذن on a décrit l'éléphant et le lion.
La girafe. La girafe, elle a un long cou. رقبة طويلة. Elle a 4 pattes. Elle est de couleur marron. La girafe vit dans la forêt ou la savane. La savane اللي قلنا الأراضي العشبية. نوصلوا للزبر اللي هو الأخير. Le zèbre est un animal sauvage. هذو كاع sont des animaux sauvages. Le zèbre est un animal sauvage. Il a 4 pattes. حيوانات كاع عندهم 4 pattes. طبعا إلا الدجاج والطيور هما اللي ما عندهمش 4 pattes. إذن le zèbre est un animal sauvage qui vit dans la forêt. Il a 4 pattes et des rayures noires. هذو هما et des rayures noires. نشوفوا الوضعية اللي درناها أو الوصف كتابي ونزيدو نفهمو مليح. أنا درت لكم هنا الوصف الكتابي نشوفوه مع بعض. L'éléphant est un animal sauvage et l'auxiliaire être هنا conjugué au présent. L'auxiliaire être il est conjugué au présent. كل ما نعطيو وصف نديرو l'auxiliaire être. L'éléphant est un animal sauvage. Il a 2 grandes oreilles. هنا l'auxiliaire avoir. عنده أذنين كبيرتين. Une longue trompe, أنف طويل et 2 défenses. هذا بالنسبة للفيل. Le lion, il vit dans la savane. Il a 4 pattes. Il a 4 pattes. L'auxiliaire avoir, هنا وهنا le verbe vivre au présent avec 3e personne du singulier il. Il a 4 pattes et une belle crinière de couleur marron. وشعر جميل باللون البني. La girafe. La girafe هنا ما حبيتش نكرر نفس الجملة نتاع الفيتو. دوك نكملو مع بعض. La girafe est un animal sauvage. نفس الجملة اللي نبداوها مع الحيوانات الأخرى نفس الجملة اللي نديروها في الوصف للحيوان. La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la savane. Elle a un long cou. عندها رقبة طويلة. دائما مع l'auxiliaire avoir. إذن الوصف يجي فيه l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Elle a un long cou. رقبة طويلة. عندها رقبة طويلة. Et des taches marron. Et des taches marron. نجو للحيوان الأخير وهو le zèbre. الحمار الوحشي. Le zèbre est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. يعيش. Il vit le verbe vivre. Il vit dans la forêt ou la savane. أو في الأرض البطحاء. La savane. Il a une petite queue et des rayures noires. queue هي الكعالة نتاعو et des rayures noires الألوان المزركشة اللي تجي على الجسم تاع لو زبر. إن شاء الله تكونوا فهمتوا النص تاع اليوم أو الحوار اللي دار بين التلاميذ. وإلى الملتقى إن شاء الله نزيد نشوف تمارينات أو دروس أخرى. مع السلامة. إلى الملتقى إن شاء الله. سلام.